Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pada makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat perubahan semua bahagia. Kerja jadi mudah, bikin sejahtera. Harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Keluarga bahagia, bangsa sejahtera. Berantas korupsi yang merajalela, menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat, cerdas, dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Pemimpin santuy, warga jadi happy. Dicintai warga, cinta Ibu Pertiwi. Pemimpin yang fresh, juga serasi. Anies Muhaimin saling melengkapi. Beli pepaya di rumah Bang Tata. Ayo semua dukung, gak bahaya tak? Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Yo rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera terjamin kesehatan. Karena Indonesia butuh perubahan. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua, kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus. Kebutuhan terjamin, yuk kita pilih amin. Amin, amin dong. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan
pendidikan bagus, yuk bilang amin. Bangsa bahagia, yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pade makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat perubahan semua bahagia. Kerja jadi mudah, bikin sejahtera. Harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Keluarga bahagia, bangsa sejahtera. Berantas korupsi yang merajalela, menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat, cerdas, dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Pemimpin santuy, warga jadi happy. Dicintai warga, cinta Ibu Pertiwi. Pemimpin yang fresh, juga serasi. Anies Muhaimin saling melengkapi. Beli pepaya di rumah Bang Tata. Ayo semua dukung, gak bahaya tak? Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Oh ame-ame belalang kupu-kupu. Yo rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera terjamin kesehatan. Karena Indonesia butuh perubahan. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Bangsa Indonesia butuh perubahan. Ayo kita semua, kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus. Kebutuhan terjamin, yuk kita pilih amin. Amin, amin dong. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pade makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat
Buat perubahan semua bahagia, kerja jadi mudah, bikin sejahtera, harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Keluarga bahagia, bangsa sejahtera, berantas korupsi yang merajalela, menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat, cerdas, dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Pemimpin santuy, warga jadi happy. Dicintai warga, cinta Ibu Pertiwi. Pemimpin yang fresh juga serasi, Anies Muhaimin saling melengkapi. Beli pepaya di rumah Bang Tata, ayo semua dukung, gak bahaya tak? Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Oh ame-ame belalang kupu-kupu, yo rame-rame kita aminin dulu. Rakyat sejahtera terjamin kesehatan, karena Indonesia butuh perubahan. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Bangsa Indonesia butuh perubahan, ayo kita semua kita aminkan. Pendidikan bagus, pembangunan mulus, kebutuhan terjamin, yuk kita pilih amin. Amin, amin dong. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Amin aja dulu, jangan ragu-ragu. Yuk ubah bareng, apalagi yang ditunggu. Berjuang untuk bangsa, kayak pejuang dulu. Kalau nepotisme, sorry, enggak dulu. Pengen banyak konser karena negara aman. Alam terjaga, kita peduli lingkungan. Fokus pendidikan, guru pade makmur. Pendidikan terjamin buat semua umur. Buat perubahan semua bahagia, kerja jadi mudah, bikin sejahtera, harga kebutuhan pokok jadi terjamin. Makanya semua yuk kita pilih amin. Untuk perubahan yuk bilang amin. Hidup aman nyaman yuk bilang amin. Gampang pekerjaan yuk bilang amin. Bangsa sejahtera yuk semua amin. Banyak keadilan yuk bilang amin. Bebas berpendapat yuk bilang amin. Pendidikan bagus yuk bilang amin. Bangsa bahagia yuk semua amin. Keluarga bahagia
bahagia, bangsa sejahtera, berantas korupsi yang merajalela.